So I guess I need to harvest them because tonight is gonna drop. The temperature is gonna drop. And look at my tomatoes. Though they are hardy, they're still green. Though they are hardy, they can survive the frost. But a lot here needs to be harvested. Like this one, my lemongrass, I just need to bring them inside. And cabbages, that's okay, they can survive the heat, the cold. But my eggplants, I need to harvest them, all of them. I will just cover the small ones. And my problem is this. My problem are this. They cannot survive the frost. They cannot survive if it's gonna freeze tonight. And even these small ones, I don't know what to do with them. They will not grow anymore. They will not become big anymore. So look at my tomatoes. So I'm in a hurry because needs to be harvested. These red tomatoes, I will be harvesting them. Have lots of tomatoes. But the main vegetables that I need to harvest are this. My atsal nga halang sa banisa English, jalapeno, and another atsal. And this one, I need the tomatoes. And my tangkong, I need to harvest them also. And my okra, I need to harvest them also. They cannot survive the cold. So we need to be fast. Lots of tomatoes in here. I really don't know if I need to cover them from the frost. But they still have lots of small fruit that needs to be taken care of. That really makes me sad today. I already harvested a lot yesterday because somebody bought. Ayaw, Ming. Okay, tandog ang kamera, Ming. Kasama po ni mo, Ming. Ay. Hawa, Ming. So, daghan busy kay ko, kay daghan kong buhaton nga lumpia, pero kinahanglan unahon ako ni pangsugbaon na po dayon. Inaanak ko wala gisugba para sa uban nga putahe, pero sakto na to. Kan pa kaayo, oh. Basta ang gagmay ako na lang gi-harvest. Gagmay pa kaayo. Pwede pa ning kabata, luoy kaayo. Hindi na sila ka-survive. Wala pa'y 3 months di kan in town sa pagtanom na ko ani. Inani gud among kinabuhi diri. Luoy kaayo. Luoy kay ang mga tanom nga mao pagani pagbunga, mao pay pag hatag og bunga, hatag og kalipay nato. Mga matay na dayon kay mubugnaw na.
Ay, Diyos ko, Lord, kaluoy. Anday ko'y sili, oh. Yan ako'y sili daghan. I think I will just cover them. This is a lot of stuff to harvest. Hindi makaya og harbison tanan. Hindi na ko ni maato og trabaho. Kinilang gyud ang siguro ni mga okra. Kay mukaging ni. Di na ni mapuslan. Frozen. Ako na pong gipang harvest ang gagmay nga palaya. Dili tong gagmay kayo, ako na lang tingali tong puston. So nani akong pang freezer, wala na akong gibaligya. So harvest na lang yun. Ngayon na gamay ang okra, mga bilin-bilin. Kining nabilin mga gagmay na pagani patula. She cannot make it. Tugnaw na kaayo. Kay mga batong ako pa ni pang harbison ako mga batong. Oh, kini nga opo. No, she cannot make it anymore. Walay mabuhi ani nga tugnaw nga kuan. Klima. Di na ni kadako. Naluoy lang ko sa akong patula. Di na lang. Mo man atong kinabuhi diri. Ning kamot biin taon ni sila nga mga gulay nga makahatag og kalipay nato. Mo ni ako na lang ning pangpuston. Basin nag maka-survive. Basin lang. Kini ako na ning ipon madala na ni. Kan kay gagmay oy. Luoy kayo. Dagko kayo ni. Duda ko ani di pa ni ready ba. Pero saon taman. Saon taman gyud tugnaw naman ugma. Sumukaon ta ani og puti-puti pa. Ay, Diyos ko Lord, kaluoy man ani. So ipon na lang gyud ni. Dalon na lang yun balay. Ba, kabalo ko di pag yun ready. Na oh. Dako kayo. Pero unsan taman nga mo drop man temperature, mag ice man ugma. Frost man ugma. So ibot. Tay mahimo ani atong kinabuhi.